वबरकातुहू। नाज़रीन, इंडिया से, हिंदुस्तान से एक दोस्त ने मुझे एक क्लिप भेजा, मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप किया, जिसमें मौलाना साद की टीम के बंदे यानी सादियानी ग्रुप, अमारत वाले लोग, शूरा वाले तबलीगी जमात को, यानी बस ये कह लें तबलीगी जमात के साथियों को मस्जिद से निकाल रहे हैं। कल तक हम ये सुना करते थे कि शिया ने तबलीगी जमात को मारा, निकाल दिया, बरेलवी हजरात या मुशरिकीन ने तबलीगी जमात के लोगों को मारा, बिस्तर बाहर फेंक दिए, धमकाया, मस्जिद से बाहर निकाल दिया। लेकिन आज वही काम हम खुद तबलीगी जमात, जो अपने आप को तबलीगी जमात भी कहते हैं, तबलीग वाले भी कहते हैं, मोमिन भी कहते हैं, पाकबाज भी कहते हैं, पारसा भी कहते हैं, दीन का ठेकेदार भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, मुफ्ती भी कहते हैं, यानी हमसे ज़्यादा नेक कोई भी नहीं है, वही लोग मस्जिद से अपने ही तबलीगी जमात वालों को मस्जिद से निकाल रहे हैं। पहले आप ये क्लिप जो मेरे दोस्त ने हिंदुस्तान से भेजा है, आप ये देख लें, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ, उसको और से सुनिएगा, फिर आप फैसला कीजिएगा कौन सा ग्रुप सही है, कौन सा नहीं, और इन लोगों ने तबलीग को किस हद तक बदनाम कर दिया है। एक मिनट, इस मस्जिद की मुक्तदी है मौलाना शाकिर साहब। आप उनसे बात कर दीजिए। कौन है? मौलवी शाकिर साहब। हम तो मुझसे किसी बात नहीं करते, हम तो तुमसे निजामुद्दीन का पर्चा है, ठीक है। अगर फैसले नहीं सब जमात नहीं है, जमात नहीं है, मेवात में किसी मस्जिद में नहीं रह सकती, नहीं इस मस्जिद में रह सकती, मस्जिद रह सकती जमात। कितने रोज हो गए मेवात में आपको? हम आ करके यहाँ पर 5 दिन हो गया, मडी में काम करते हैं। ये है ना, वो कितने की जगह वही है, मडी में रहते तुम कितने दिन रहते? मरी में वहाँ पर 5 दिन। यहाँ कितने दिनों? एक दिन। यहाँ कल है जी, कल है। कितने लोग? 8 लोग। एक मिनट, आप बैठिए आराम से। बैठिए, इन्हों को बिठा दीजिए, आप आराम से बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। बैठिए आराम चक्कर आ रहा है। छुट्टी ना दे जाओ, निकलेंगे ही, हम निकलने वाले। एक मतलब आप बात कर लीजिए। हम किसी से बात नहीं करते, हम जमात पर है ना। आप हम चाइनीज क्यों बात कर रहा है? किससे बात कर रहा नहीं कर, हम उससे बात नहीं करते, हमें मौके से पता दिखा था कुछ। बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। इन्हें कहा पर दिया? हाँ, निजामुद्दीन पर नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, जो काबिल एहतराम नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो तबलीग करने वाले अल्लाह के मेहमानों को कैसे कह रहा है कि यहाँ से बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, और ख़ुद अपने आप को तबलीगी कह रहा है और ख़ुद तबलीगी जमात का आदमी है। कुर्ब क़यामत है भाई। इतना अफसोस है कि शैतान ने ऐसी चाल चली है, शैतान इतना कामयाब हुआ है अपने इस मसले में कि किसी भी जमात को देखो वो 2 धड़े बन चुकी है। तबलीगी जमात को देखो, उसको तोड़ के रख दिया है। जमीयत को देख लें, सिपाही सहाबा के अंदर कोई भी जमात है, उसको तोड़ने की भरपूर साजिशें की जा रही हैं। लेकिन एक होती है तंजीम, एक होती है जमात। और तबलीगी तो एक तबलीग करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। अब ये जो जमात आई थी, क्या ये तबलीग नहीं कर रही थी? क्या ये वही काम नहीं कर रही जो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला अलैह कर रहे थे? क्या वो वही फ़ज़ाइल अमाल नहीं पढ़ रहे? क्या ये वही 6 नंबर नहीं सुना रहे? क्या लोगों को दावत नहीं दे रहे? वही सिस्टम है सारा। लेकिन इतनी शैतानी, अब ये देखा एक बूढ़ा शैतान उनको कह रहा है कि मस्जिद से बाहर निकल जाओ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अल्लाह की मस्तों से लोगों को रोकते हैं उनसे बड़ा ज़ालिम कौन है? वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि फला तदउ अल्लाह अहदा, कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों से लोगों को मना करता है। और ये मौलाना साद का आदमी है, सादियानी ग्रुप का बंदा है। अब हम इनको तबलीगी कहें, शैतान कहें, हम इनको मोमिन कहें या इबलीस कहें, चलें, आपका जमाती इख्तलाफ सही, लेकिन दीन में तो कोई इख्तलाफ नहीं है, तबलीग में तो कोई इख्तलाफ नहीं है। ये भी वही जमात है जो मौलाना इलियास की थी,
یہ بھی تبلیغی جماعت ہے۔ آپ اتنا نہیں برداشت کر سکتے؟ یوں تو مشرکین کرتے ہیں، تو کیا آپ کا عمل قبول ہے؟ کیا آپ بتائیں، آپ کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے؟ آپ کی تبلیغ قبول ہو جائے گی؟ یہ لوگ گمراہی کی طرف جماعت کو لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء دیوبند نے بھی سادیانیت پر گمراہی کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ سادیانیت، پوری سادیانیت اور اس کو فالو کرنے والے گمراہ ہیں، یعنی مولانا سعد اور اس کی فالو کرنے والے لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو مسجدوں سے نکال رہے ہیں، مسجدوں سے مارتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ خدا خوفی کرو یار۔ اور پھر بھی یہاں بیٹھے لوگ کہتے ہیں مولانا سعد سے بڑا ولی اللہ کوئی بھی نہیں ہے، اس نے جتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام تو پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ مولانا الیاس کے بعد کام ہی اسی نے کیا ہے۔ اس نے کیا کام کیا ہے؟ مولانا الیاس کے کام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، توڑ کر کے رکھ دیا ہے، بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے، تبلیغی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور اللہ کی مدد بند ہو چکی ہے، نفرت پھیلا دی گئی ہے، اور اپنی طرف سے قرآن و حدیث کی تشریحات غلط بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور تبلیغیوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات بھر دی گئی ہے کہ تم سے بڑا مفتی کوئی نہیں، تم سے بڑا عقل مند کوئی بھی نہیں، تم سے بڑا دانشور کوئی بھی نہیں، تم سے بڑا مومن کوئی بھی نہیں، تم جس طرح نماز پڑھتے اس طرح تو ہے ہی کوئی نہیں، صحابہ کے بعد سب سے زمین پر پاک لوگ آپ ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی اور بے بنیاد بات اور من گھڑت بات ان کے دماغوں میں بھر دی گئی ہے، حالانکہ یہ شیطان سے کم نہیں ہیں جو مسجدوں سے تبلیغی جماعتوں کو نکالتے ہیں اور مارتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں۔ آپ لوگ، اگر ایمان ہے آپ کے اندر، آپ سچے ہیں، آپ نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو آج کمنٹ میں سچی بات کرنا۔ بہت سارے، اگر میں مولانا سعد کے خلاف بات کروں تو کمنٹ میں آ کر بہت سارے چیخیں مارتے اور گالیاں دیتے ہیں۔ خود دیکھ لیا آپ نے کہ مسجد سے ان جماعت والوں کو نکال رہے ہیں، ان کے اندر اتنی حیا نہیں ہے۔ کمنٹ میں آپ رائے کا اظہار ضرور کریں اپنی ایمان، اپنی قبر کے مطابق، کہ مولانا سعد کے لوگ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، والسلام۔